kono na sera ni yoni ma ate soka itame mashiba fo ko Musa ka kun jora ka Musa kisira Firauna makadama kafo na sera mawlulu ma to fo parce que ma fona sebene lu ni ka soro sebene imbe tinyali otuma kila fona ka mawlulu a sebene ba kono ko mawlulu fona kera ka be ashura mais o te fo parce que no fora kun fin be bina ko ikalo maro ko mun kera an faada makatubi o kamine be baado ka ko an faada makatubi min rakabe arafa donema aforo makutubi min adu be sadi ko mun an gana tayoro ja an ga ko mafle nabillahi yunus ko bora jige kono ka be ashura do ma abadan o kera zulqaada sali francha kalu ubafo nuhun ka kulun jora ka be ashura ma abadan nuhun ka kulun jora ka be saliba donema zulhijja kiletan kalu mi fo abe fanye ko Musa kisira ka be ashura do ma ay tariku mafle tariku ka mafle Musa kisira ka be rabiul awal de ma mawlud kalu anyi ni ko tubusi nga kodore événement do de kera islamaya kono événement islamaya ka dusu kasi bala ko sebe men bulu ya ke bulu de tun islamaya almami donc Allahu akbar anyo misali awi tabbat yada abi lahabin beba do cho ni alaka sura jine nya qur'ane kono nga kam misiru sali fitiru ni fajiru ni samafula ibe misiri keme sali safo keme fitiri keme ite almami mun be tabbat yada ka me alaka qur'ane ka jigi ka kila ka mawu nyegi ula mais dalu juma bi aji dalil ni preuve juma mawu be nyegi ka machala anga ko bishiro na ma we mu fanye tabata dal ni almami tora ka kala ko mo bisa donc ni almami mi ne e ba fay ka ke mandi ni ko ci tabata dal suna ko mo ba ko ki tuya we mu fanye mais ko mo ka jete mi almami mi ba kala ko masa ko di bisa ajigina minka Muhammad amo faga bina au damade fa jibril lam na jigina amo faga bina jonfa we mu wara fanye ni tabati ada kala kile gan fa fa be ni ya kala wula ko le bitunu ni na nyogonaw parce que mo do de to ko Abu Lahabi qur'ane ya ta to ma ko adangara ana muso dangara wa be do jana ba
otuma o Abu Lahab no dewundo na dina la o mo de o mana do dina la o be se ka solution juma soro Qur'an jigina ti se ka effacer donc be solution juma soro ka sura nege bo mo la ka fen kuntan fo ala mo ka to ka sura ngi pour que o mo ke kana men dongo la bitala nafsu shay o no na kene ne burla ashura ko muharram ko sino ala be sura jigin tuko di ko jom mano kala ko fa be wulula ya Allah anti ko jatim ala bo sura jigi ko ya kala de garfe fa be wulila na fa mamola qur'an dina pura kan na fa na be fa de bulana kala kunje otma uyo ke katabati ada ne gabo maula akera sababu e bi tabati ada ti kala salwati akera sababu ya tika meni maula famu tabati ada de kagan ka kala salwati ula abi barka do ka salla parce que dole kira doya ala ya tigila mata to ma kunyi danga wa be do jana ba ko otma ni be kira defend ika sali kono iba do be fale ka sali barka wa ala ka famu ni manda point kili nafsu ni nyona de kera ashura otma ufana e fereke ka ko duna here bebe ni ndoma kitabu kalamai wallahi bafiye ko hayla hara jodo ko fana be ke ashura la hara ken ba so duna program ban ani duna ban ashura ko duna la tigadi ngala hara ashura kuma jumambe o ko hayal qiyamah jodo ko fana be ke ashura subhanallah nabillahi Ismail ko fagara ko ka fagani gora makabbe ashura ko ibe kuma iba kalmara Ismaila ale ka fagani gole ama ale sabati da kana odo kera la ya fagani habila la ya fagara ka banka so kalo ima amora la ya fagani ko kera sanba no ko fana bana ashura sabi ala de ya kete fo ka galo la pe ka makauna pe ka ko si sanza weni de ke anison ya ku nga anya e ka fo ninu ye kalo de amabe ko nga law sallam na jana si sanza anga so nimbe ka ke ka be ashura kuna be re ka do aljina kono ka be ashura masa dako anso hayni kalondu ango to la sisa nga anga yere ka joro ango de anga ka to anabi ube here soro ka be ashura ni hayyo fo amaba me kila de sayyidul mursalin tidon bela nyamo ka patron de kila tidembe otma kila kera to di ashura nin kado kila kera to di islamu anga imagine doni beka sigi yere conscience ma anga ko fle ni hakilla numani yalma kira nya jole amode na al-Husayn alayhi salam o kumolo tigale do ka ba fari kolola kungolo bulode do tamana yalma kira de ke chubudi kira be ni sondia de beba do o te kira ka content donye o te kira ka sali donye Husayn kadden kunina alayhi salam mawbe kanyana je bebe ka content kira ye Husayn kungolo salo akashira fo be content da bla kana ko kira munde be ki kashi yansara nin kera denkuni don denkuni don woni ko yeni sondi addo nga kira kashira fo be denkuni jo kana ko kira yansara munde be kuma sisan jibrila nana mani boy ay bogo dimma ako ikama aw bebe kan nyagari ni minye kwa nana wa ni bena faga dugukolo min ka dugukolo bogo fle ngo jibrila ma ngo yalma togonya dobe ibe seka image bolle nya koro tugami wa jibrila ya faga tugo de bolle nya koro afaga tugo makarina hina o de ne kira kashi nya jifle bola desra ka nyira bida ni nyaye amake kira nyana awasoro ashura ya soro kira sa nga ajira lala togonya do la kabina ketande oya kashi foka denkuni yele maka ke dusukasi e be kashirano alaka jo no kera te togoya islamo kama kamunde ke godo
silamo be kashidi wa be yele ibe do mangame kashi bana tinsa ninkera sanja akashi kaite la hawla wala quwwata illa billah. Al-Imam Zainul Abidin Husainu denkele min no mafaka Karbala keneka otumbana baka todo mafaka anda bisama soni o Zainul Abidina dumuni foi kunte gerala na nyaji mabo ji foi te dama foka sura nyaji bebo mauka ma akira monde ikakashida cha aku mauka na njalaki ayanto ingakashi ako nabillahi yaquba wa alaka annabi yumande adenkele ayedenta anikele so chemana nga denkele de tuna ala ayra ba do pere ko de masa bayri ni mine mele kiya na na ma ko mi de libere de me balola ayra ba do de masa nga den tuna ala dama akashira kwa nyefiena parce que ade tuna ako otma ne muflene Zainul Abidina ne famine ranyana ka kumulo tike papa na njole menya mfa dokew mfa korokew mfa de munu ninu be bani fala uyu mine ku kumulo tike kabala udo tamana ne dale menya ba hal deyere ni mintu machine we flash do gonela ne dale menya bula otma to ne fana kakashi komi nin den tununa la dama nin kasirola foka nyafie ne dun taw fagara nyana de nin den kele ne tunala ne ka kore bede minera ka fagari jole nyabala otma ne de nin kashika kama ube ya uba de nin kashika otma ni kashi dabla ni do ko kashi ti dabla alaka don ashura nisondiya do dawgolo nga jonungolo nisondiya do fowdu ka do nisongoya do dawgolo ko du fana e jon wa hada yawmun farihat bihi alu ziyad wa alu marwan bi qatlihim husayn alayhi salam ko ashura e donye domi ni Yazidu na bonaw an ibnu Marjana na bonaw ulu e misi ufaga ka donke ka lomi ko paske ulu sera kira modena ngafa ulu kontana ulu jembe ufo ka donke ka lomi we Husaini kungolo glo ka duda tamauna ka walima bake ka event feti baka ala ko paske ulu kira modena fo otma ulu ka nisondia ni emami mbetu ulu ko e ka nisondia do e ka salma nga aw bilala kanga kira de ladigi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir koni be ala de ko inna tabe la harado nyumana ki ka kira ladigi kira kera tuwodi ashura ki bariya fole ay anyo fo asisa kira kashira de foka denkuni yalama kake dusukasiye mawu kakila ka bogointa ka di ummu salama ma ako ummu salama ni ko intekene nyana nga ala ya dunya di makabe ke enyana ni nyala maraka ke joliye otuma adon kone modern fa salamu ante ko jate mina don parce que sin kembe hadisa ude kan hadisa minu nikisete atabala hadisa ufaka jate minani ngalon dara kirala ka galon dala fayra kulo ya men ayana min barka ko lastu ka ahdikum nani out kelenye ka galon da ma werala ani ka galon da nela uce kelenye aya do man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ako aya do ni ma ye galon da ne kirala ki tu imafili i tugude kiti ila ma depuis i ka jahannama biesa iki place pera jahannama kono ibe jiki parce que aya me kalo mi kada anya hadisa kalo ma yoro ko mawludu kera ka beni kalo ikletama islame be ba do ko e kalo islame be bo kalo ma yoro donc yo fo ko fo an sera yoro juma ko ayo we mawshuga ke do sunika sunye alaka batu belebele nganga yawde be barala innamal a'malu binniyat bara be ngani yadi
karamɔgɔ kɛ y'a ka bolo fɛn a bɛ ka sali bɛɛ b'a dɔn sali ye batu belebele de sali ka bɔ batu bɛɛ lajɛlen nka ale ka sali ale ka sali gindo wɛrɛ b'a la min tɛ ala ye ale bɛ fɛ ka dɔ de ka furu sa a ka sali a bɛ se ala ma wa a tɛ se mɛ a tɛ se parce que a ŋaniya de ma ɲi sali la o y'a ka sali ye o tuma sun fana bɛ ten baara bɛɛ bɛ ten Ashura sunni ŋaniyaw b'a tiɲɛ i n'a fɔ ŋaniya b'a ɲa cogoya min fan b'a fa parce que hadisa dɔ de bɛ yen sinsin kɛlen b'o kan ka sɔrɔ o ye kɔnɔ sutɔmɔ kan hadisaw de ye kira ka ko ten hadisa jumɛn ko kira nana Madina k'a y'a sɔrɔ yahudiyaw bɛ Ashura sun nin kalo in sun u bɛ fɛ ka mun fɔ Musa ka kisili fo k'o bɛn Ashura ma ko kira y'a sɔrɔ yahudiyaw b'a sun k'a y'u ɲininka a ye kuma lamɛn ka ɲɛ ko kira ye yahudiyaw ɲininka ko munna aw bɛ nin don in tile 10 sun ko yahudiyaw k'a ma ko Musa kisira Musa ye anw ka anabi ye a kisira ka bɛn nin kalo in tile 10 ma o kama anw bɛ nisɔndiya yalima kira tun tɛ diinɛ in dɔn de f'a taara yahudiyaw ɲininka Jibirila o ma jigin ka nin fɔ kira ye kira bɛ taa kafiru de ɲininka u bɛ diinɛ dɔ fɔ a ye kira bɛ baara kɛ n'o ye silamɛw hakili bɛ sɔn o ma kira dun y'a fɔ hadisa jɛlen na k'aw kana da yahudiyaw ka kumakan na ko parce que u bɛ nkalon tigɛ k'a don ka kitabu o tuma kira bɛ tila ka taa diinɛ kuma dɔ minɛ olu la mɛ i bɛna ko in kaloma yɔrɔ jumɛn an bɛna sɔnni k'a ko cɛncɛn bɛɛ k'i ta ni bila dɔn a kana kɛ taa sugu ye quoi k'a fɔ dɔrɔn ne wolola nin kan n kɔrɔbayara n si bɛɛ kɛra nin kan nin de don hali n'o tɛ i yɛrɛ b'a ye hakilina min n'o b'i la o bɛ yɛlɛ i la parce que a b'a dɔn k'i bɛ kalo sisan ko kira ko yahudiyaw ma ko ni Musa ko de don ne ni Musa ka kan ka tɛmɛ o kan parce que ne balima don kiraya o tuma ni san wɛrɛ nana ne kira bɛ don in sun n bɛ tila ka kɔnɔntɔnnan sun ka fara a kan pour que n'aw ta kana kɛ kelen ye ko yann'o san yɛlɛma kira fara c'est à dire mathématique de don f'an ka analyser de sisan o kuma in b'a jira an na k'a fɔ ko kira ka san laban de a bɔra a kalama ko Ashura yahudiyaw b'a sun parce que a yirala de ko yann'o san wɛrɛ kira sa donc a ka san laban de a bɔra a kalama mais an tun y'a ye tariku kɛnɛman bɛɛ lajɛlen na kira donnen Madina dugukolo kan yahudiya kabila 3 min tun bɛ yen Banu Qaynuqa Banu Qurayza Banu Nadir kira y'u den k'u labɔ Madina kira bɛ sa o y'a sɔrɔ yahudiya kelen tɛ Madina dugukolo kan mais cogo di u tɛ yen nɔ kira bɛ tila k'olu ɲininka fo ka diinɛ dɔ minɛ nin fana ye kabako dɔ ye n'a fɔra ko Ashura ko yahudiyaw ko Musa de bɛnn'a ma wallahi yahudiya karamɔgɔw ɲininkara a la al-Khaqan ko yalima aw bɛ Ashura dɔn aw b'a suma ko Ashura ye mun ye k'olu tɛ Ashura dɔn sisan an ka taa u ko yahudiyaw k'olu bɛ Ashura sun ko in minɛra yen d'accord an ka taa yahudiyaw ka kalo ani silamɛw ka kalo an k'o ɲini k'o dɔn yalima kelen don yahudiyaw ka kalo n'an ka kalo ye kelen don anw bɛ baara kɛra ni kalo minnu ye yan tubabukan na janvier février olu ye romains ni grɛkiw ka kalo ye nka yahudiyaw dama kalo b'u bolo u ka hébrɛ kan na min n'o tɛ janvier ni février yahudiyaw de ko k'olu ka kalo san kɔnɔ k'o ye kalo 13 wa hali bi an ka silamɛ dɔw bɛ baara kɛ n'a ye ko 13e mois ko fo kalo sara ka di olu ma ala ko i bɛ kalon kan silamɛkɛ ni 13e mois dir'i ma a fɔ kado de don wa ou bien 13e mois n'u ko 13e mois a fɔ ala m'o fɔ ne ye n yɛrɛ haram ala ko ala ye kuranɛ kumakan jigin k'u démenti k'u ye kalon tigɛ inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah ala ko aw ye kalon tigɛ ne ala ye san kalo kɛ 12 de 13 n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye yahudiyaw ka kalo jate o ye 13 de anw bɛ min kan ko muharram safar rabi olu t'o kan tubabuw bɛ min kan janvier février yahudiyaw t'o kan yahudiyaw ka kalow tɔgɔ b'u yɛrɛ bolo yen nɔ u ka hébrɛ kan na min tɛ janvier ye min tɛ muharram
otuma ulu be se ka ashura do ko ulu te anga kalo yara do utanga kalo jate yara ko ikalo ulu ka kalo etan saba abubu ulu ka jate otuma ala ka do ayata shifu karamo baw ninga yahudiya karamo wallahi ba fi kuta ashura egyptian karamo do ya kalandire bo ka jigi uma fo ko Musa de ka kishili benama ko yahudiya yo fetiwa d'accord egyptian karamo ya jigi yahudiya ka sali munu me ka adone do anga kitabu ko ti pour na nyono ambu salu nga aya jigi yahudiya ka sali fon fe nu ba feti ka damine kira ka fatulila kana bla fobi en fleurom sam bakele ni ko nga amadeli ka be ashura do ka sali kelete min de la ka be ashura aya kalandire bo kaji ana ko yahudiya ko islamo ya soro kuli de ba fati nimbe munjumani nimbe be form kama parce que donc de kira modon fara ko jugu min no madeni kake ube fe ku ka ko le bu sutura ube kuma do fo ko be ashura ma pour que ulu ka ko katu mo kana fo John we ko ibn Marjan ibn Ziyad ale origine afa okoni otewele yere ko karsa de afa hali oka ote origine dama yede ale mi naye mo blakata Husaini fa ale fa ote origine dama yede bali maseka fa de don fa keden juma do mado utumba fa made ko ibnu abihi afade mo mi fa ma do utumba fa ma tene ifade ni nga afaye joanye o mado ulude regroupement qui a sorrasu formé kata Husainu kama attaquer Karbala kena islamo jamu ya mari ala Yazid bin Muawiya ode mawbla ka ibn Marjana wele parce que abalo o jana ka gelo te kila bono fe ayo wele ko ke gouverneur e Iraq jamanaka ka bla kata Husainu fa sisa anga laje Yazidu e jonye Yazidu bora bokolo jumana ame ko ye sisa Yazid ubada me yakata Muawiya de abeda me yakata Muawiya de ma nga chon anga ko jate mina de tariku beba yila ko Yazidu de te Muawiya ay ko la ja ka tariku ka ay tariku kira o fo ka le bonaw or zeti se ka ale bonaw fo tariku be ya dira ko Yazidu e kurse Yazidu tum kulenga nyogon ye lew ani ngom ani bulu atum kulenga nyogon islamo ka subhanallah la ilaha illallah Yazid bin Muawiya beba do Yazidu tumbe dulomi ado kera ayat dulomi kana islamo sali fajrila joko nani ay salamu bla ko yal manga do faraw Yazidu tumbe ngale de tumbe islamo ya nyamo yala aba foni kake abeke aba foni kana kati ale de ibn Marjana bla ku ka kale bolo former katakira modefa meno kera ale mu nyamo e fa ka fendo sebe mimba ko mawbe nyina uluka ko katako do imbe ke here force mawbe Yazidu faye joy Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya ode Yazidu faye ni awedera ni boy hay note uyo nora la force d'accord ango kai anga Muawiya yarata anga analyse beba do anya kuma foya Muawiya ye kele bolo former ka Sayyidina Ali kele tariku beboro kele kala anyo kuma foya wati tamelo amadawma aye khilafa ya min Ali yula kisigi nyamo yala kakla ka posena di kira modema Al-Hasan ale de yofu Muawiya de Al-Hasan muso sara
kaka posana di al-Hasan ma ni al-Hasan sara alebe afuru adenke ma Yazidu abikla ka do palafa otma posana di al-Hasan ma al-Hasan sa wa miningani beke ko muna ante al-Hasan ka saya ko bunya ina fo al-Husain ta ibe do fana ununga nyawme uba fo ko numbe al-Husain ne fe katama al-Hasan ka subhanallah hadha buhtan azim ne kalon dani ube kile nyamu nga ko kechugo de tekili al-Hasan ale posene dine ama ni afarikolo beyele maraka kin jimani ako adogani al-Husain onana ka da asenka abe kashi ako adogani ma ko kana kashi nala al-Husain inda de kana kashi nala katuni la yawmaka yawmika ya aba abdullah don foite min bi ko mi e kaddo don foite ko mi e kaddo e kana kashi nala neflena ndebina sa nimetige mbendo wake serika abenko kankasange abesalina nga Husainu ebetasa domi ibetasa la mate nimbiko itina ko waite kasange ishube kile bilani aboke chanchanga do magati sura eni hetatikele kana kashi nikashi do nede ka kashi Husainu ta otma ne ena na fo ne kambe Hasan ne fe katama Husainu ka amba fiye ko enga ni ajuya kane abe kele nyamulo nga Hasan yere de ko ade korake ta ka bona adogani ta ka bona ta katuni alebe ko abe kasani abalma uba kerefe uba ka jenaza ulate nga al-Husainu kungolo ko tila ka bokana katani kungolo esiri ka farkolo to lale chanchen ka kile bina ibada Allah anga ashura musiba anga imagine kan o Muawiya o de posene ke al-Hasan na kafa dako Muawiya fa ejani ango amba esisa ash-shajaratul mal'unatu fil Qur'an ala yabonso min danga Qur'an kono o de nun ka bonso banu mai Muawiya fa o Abu Sufyan oye Abu Sufyan hali ko fana ay tariku gosi aw ko fana mafila sigana bo kuma fana nga anga ke Abu Sufyan sisa ngata Abu Sufyan kila e ghazwa bishegi ni kola de ke ashibe kono adula atara adula e mawbla kata nga abishegi ni kola be Abu Sufyan ni murbe kafu fe abe fe ka kila fa domina kila esesoro ko nawmatubi awbe faghafatuhu makado Abu Sufyan ko kantubira nini Firauna ka tubi be kele intesele ikorone ko kudona dako Abu Sufyan muso o mi no ye Muawiya wolo o fana e joni angoja ambe ko yesisa sisa Abu Sufyan muso o de hindu ale de mobila ka Hamza faga ka kono fara ka bine bo ka ni islam nunu fana islam doyo ube munke o kuma la ko fana sutura ko hindu ro bine munyimi ko muru ni taro kono ko be ke sababu yo ko do aljina kono no de tundo antum te kira o kante ga ku so ko sarada mawka du ka do aljanna barak manga dabla manuma so duni no be ma do aljanna kono almamu be kisi mala ka kini manda amen nunu nye bonson dangale unde kana foka na bla uguruju ana laba ukadanga to la no Yazidu ale ni ko nkeni tubaya foslama ko kum anga dot nyere da ko nkeni sondia donye ashura islam ka saliye fo de kado ni be kirade ni bi yere de ko otuma itabi ko domba don jumamba belebele do kashi domba de do su kashi domba de do ngani sondia domba ti Busairi ka dunkli kono Ibn Hajar al-Asqalani abeka Busairi ka Hamziya sharha ayni kuma kenen jira ka fo Busairi ba fo la fabiki mastata'ta abe dunkli ndam na katara abadi la ko Husainwa akako kika kashala isendana kanidade isenda iko kashi
شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ألفنا يوك ما كان كلين سبتي أكا همزية شرحته بوسيري كهمزية شرحته أفنا يوك ما كان كلين سبتي بوسيري كوكو كشيكا كار الحاج شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وفنا يافو أكا دون لسن دولا دون لسن منا دامنا أبافو على ما بالقمر لقد هاج قلبي ودي دون لسن نون دامنا أبتا سيرا أبافو ما بالقمر المقتول في أرض طف أبي حسينك كما ناتي كاجرا إسي كشي هكي وهكي ني حسينك واتي سيليكا كشي ما نندو يالا مرا اسلام وبلو ko ay kaleti demsenu nyala aw ka dumuni badi demsenu ma ko meleke aw buna peseni ke ko ni mun girinyara ko ka bara balansi be girinya nunu nyeziru meleke aw ka jigin ke pese ay ko bara ma ne be pese ete pese bara ma ne be pese dumuni ba keni atanu de tefanshi ode la ibaye anga demseni do be dumuni ka su fu bi forme parce que ya foro yo ku be nunu nye zirunde pour que ka événement ko ka doya ka yele ma forcer ka ke ni sondia islam ka tunu akonya nga kira ya bla damanda mina on ba bla o damanda la wa ambi sawo kira ya kashi islamé bebe no kama tise ko soso kira kashirala wa kira kadamba ya be kashirala anga o era to isa anga barake ni hakin nadalu yesisa an yara damani nyanche warti bay ika dufle anyasile me dumima isigi nyondo ite nyondo ko bela ika konya boloda idenche du ta okanga musofuru ka be domima o dati u fixera ala ya ke o don juste isigi non ka du tigi tokoroba o fatura ka be o doma hali ni ma konya bwa ite jebe fo wa ite bala fo wa konya tidia o te e ka du denyene isigi non dama abe konya tiye ibulu abi ka nison dia yele ma pew ka ke nison dia isigi non kelen ka saya Islamo anga don ka fo kira moden ta an shegine minara ko kanti ke Karbala kafaru te non ka minu ko ante tafu fo ambeka sa ou bien Husainu ka kishi o ma bioro o de faru no ku be ko lo ti ka ma faru o de be na Karbala Ashura doma yalma o fana Islamo ka nisondia de o Islamo ka feti donne. D'accord. Saliba temena anya sa au fa la yatlo ka fam beke nisondiye ko parce que ko nabillahi Ismaila kishira fagalima on nisondiya kaka parce que ala kana nabi nyumando akishira fagalima nga na tu fagara ko fana beke sali yoyo ko me akishira anya ke sali me na tu makisha tu manala ka kanti ke ka ba ko wolola otma islama ko fana ke sali yo noti ke sali anga do kira mode al Husayn o mintu ni akali kira e katema dembe ka o de minera ka kumulo tike kawa Karbala Husaynu Janfara parce que bete ko indo nga insha Allah anye program kala Alhaj Baydi kan misirila ni ala ya jirana ka damine kunu anya damine fokata black letana 21h pile amba ko nyafoni damine Husainu welera chugodi kana ajanfara chugodi foka bampe uni ala ya jirana kalo inkletan folo suosu 21h ambo kala Alhaj Baydi kan misirila ambe kila ambe ziyara kara ambe Husaini ka ziyara ka ambe jansi parce que koy mauta a musiba dando mauta dan awnde be nyagari ni Ashura nga wallahi ala ka dan fembe Husainu kan ko kashi abe fo hada madiw wulude be nyagar lana Ismaila minna ka fo Ismaila
ismaila yitwa saga gauna dondola anana naharul furatula husainu be faga kodamina husainu e kletanke jimada nenga lawni wulu be kan mi ako ay jidine mane kira modene uko jite daina kletan amino goto kletana do unana kuba kantege mafora minana oko kale ya mafle ayayi anyeda ni kira nyeda hadi topini tuni nyonche akera ni kono ko kira le dale flanya koro ali desera ka fagale wula ma kuna ngo flana nana oya labire atonka ka kungulo tige ni to ya fay al-islamu ni islamu kan so dia don ismaila be kaka sagaw sele naharu furati la husainu ballaka min jimina ni yasoro kira kawati ya ramana nin kera depi nabillahi ibrahim kawati usele kodala sagaw maso kumi abena muharram kalo kile folade kabakwa ako ibasere min otula atara yu gen foka dumuni ke fu fara fokle bi wati ana nanu yo maso kumi alaka annabi ala yo daluma uni alaka biga umbe kuma ayu nyininga ko alaka jon ni fana e kabako e alaka danfa auta anyafanyana mude au balika mini jina bi o kwama ko ere ismaila ibokolo labando be na no muhammad o muhammad amode be mine kafara nin ko dinga indala kasoro ay kle tanke amajimi o mino ko min nayo ke an fana ya nyine ala fe ambe ni ko haram ya kleta ambe ta min ko ro la temi ala ka jon pigam be ka ala kira modem ka ko evenement ke ndaslama ko e salibai ko e sondi adonye ante ko jenga nga fila do saliba o min jamana o be ka salibai fo nyon ko atola nga ni saliba be na karamo de ke do ka sayama aka salibe tinya hayni da yow fara de tise ka sugo nyimi gani parce que a den kelen da masa mais do gansa foi te sanite foi te kila moden tani shegin kamine ku wala tega kabula islama ko kala ko nambara ko yela ma ko e sali alaka jon anti ko mafla bi ayni al-i'tibar tinya te partager flani no ko we kaloni tinya ka kala wa ay mudde gumbe ankan ode kafo anya soro ninde be anya soro ninde be ke wanti bwaka ay Allah ni tinya fora tinya nini ka tinya tigi udon ikatinya kuma ka nini ikatuba ode alaka tinya Allah alaka tinya o tinya ala faralendo jamakulu ka minu nu ye tinya mina kaba ni aw me kira de ko ni ka soro kira ko de do yere ko te karamo ko te kira ko de do kira mode kungolo be chamana kira boye ka yele ko yesali otuma anga ko fle anga yere ko ba dinati mata ala ta do hadi kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina ala tay ayadi kira otuma ko ayatu kira hani naya nyakomi ode ne alaka dine ayo bara ode tine otuma alaka mbe sawa uye kira mode ukungolo teke kabwala anya fo woni de mune ba beba do 1 + 1 o ededi kele fara kele ka bebe flade nga ni ekara mo ko 1 + 1 ko e sisi efana ko assiste do muna ko ne karamo ya fo ay ade yere bay I hakina conscience mimbila abe yele ila wa be tigela parce que ibado to côté ama fo machiye ki karamo tifu ama fo machiye ko karsa e melekiade bal afara qur'ane de kono ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun ko kira de tefili atenina wati kula ngolonke naye minke o jati ko de dina ayaba otuma ni kira ta fora kaira kira joro e dinde e kanana karamo do fondo ay la halbi alaka tinya jira an islama wula ko ni de tinya alaka ande makatugol
ala ka kalon jira anna ko kalon jati de fle ala kan de me ka sobal uklale kira modewna weche ma kungolo tega ka bantu manamina al Husainu dalendo farikolo jala kungolo be tagale tamana al Husainu dale weso ko mine weso ko mine so keta ka tugutu nyona ka burakola foka ko kari ka wala ala ka jo Husainu ye wele de dasa Husainu ye wele de da ako shi'ati ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو غريب فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني ومن بعد قتلي بجرف الخيل سهقوني أقول نمو كيكا جمكولو أو من قوي إسلامي كن نجسما ديلا ومتموت ما قونا أو يرننا هنا أيو حكي جيجي حسين أيو ميرنا nekletaneke nemine kira joli pokolo te minka boni awne nekletanke jimalan nenka foka jitike ka bonnena hadi daji tunta soroka kletan otma nawbe jisuma mi ayaw mirine la kafo le mi no wakti nawe tungaranke min segane ndo akatunga kono aya do ne Husainu welelade kanjam fa ka kila kanke tungarake kanfa Husainu segane nga aya don ni ale tumasa nunu ka kafiriyati don parce que wulu de dine almami ni Husainu tumafa jombe na do ko Yazidu tumeni ko langole ka be son kaki nga ayaka tumana mina be ya do ko kafiri hayni ka sura ale de be Musa parce que Husainu faqabaga sillahara Fatimatu Zahra yo defo ako wallahi ne Fatimatu mende ga bloki ta Husainu aka bloki mi ni uya faka ka noroko jilila mbata sillahara mba blo alaka al arshu drapola mba fo ala kiri tige ne dewni afaka bagaw chefo awtuma ibna ay o yoradila e ka kiri abeke chukuti aw fana bi anni yoro jumanya ala wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ala ko mawdunu ye tonolike e kana fara uluka ni fara uluka ki fana be do jaba otma nunu bi na Husainu ka kafa ka kila ko donke ni sondiya islame ni e fara uluka ka yela ka ni sondiya otma ikalu ka supporter al mar'u ma'a man ahabba kila ko i farala mu'minun kan ku kanu ku ka barake kinu de be jakulu kelena la otuma kila ziyara de dama de kaloy ibashu basitika ashuba sunna nga asuni nganiyade Husainu ye konga ke kila modo ye kletanke umajini nebe sun kamino ko santi nebe sun ka baraji nyini ka ci kila modo uma ni kaloy aha men kasun ko yahudiya de ko Musa kisiran nawa aye bolaji ngania de be bara ina ngania de batina ikasun angania contrôler kan ala ka ambe sawaba amen uye to be fa tumana mina ka to Husainu den kele Zainul Abidin o ala ka laydu de ala ko inna shani aka wal abtar ala ko ijugu wode ko be tege ekira imode umbe to efuka dunawu otum bana lendo uya mafile do ko anga fa do ko ay ni toyno mino ko mumbe na bana mumbe na be sa sisa jitabu atu na yeni fa awbala rofunya de atu ya ka torota fa kasa uyo toyo ko chuguna musoman kira mode musoman Fatimatu Zahra de muso Zainabul Kubra uyu lumine uye do ka bukulu sama ka bukulu la foku kulo fara jenibe sunu uyu mena ku menate ku ka samara ku sena muso minu ni hal islam utuntuye unyala ube sokona dorobe ala batu kira jolu ka melati kula ku mena ku ke jonye ka bonu e chencen kalamana jamana ni jamana ka bonu e Iraq jamana ka katanu e fosiri jamana usena kolo be chencen kalamana
ala ka jɔn ni nin kɛra e maa o maa ka famille la o don tɛ kɛ e ka sali o don tɛ k'i ka sali cogo si la hali ni dunan bɛɛ ko sali don e kɛ ni ka sali tɛ o tuma kira kan ka bonya anw silamɛw bolo ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan bamanankan na an bɛ kalo in wele cogo di kalo min jɔra bamanankan na an b'a wele cogo di jɔn minɛ kalo jɔn min kɛra jɔn ye kira mɔdenw ne minɛra musomanw ka cɛmanw faga ka ban ka musomanw minɛ k'u kɛ jɔn ye kalo in fɔra ko jɔn minɛ kalo o tuma kira mɔdenw ka kɛ jɔn ye o kalo fana ye silamɛw ka nisɔndiya ye Karbala musiba i mana fɔ cogo o cogo i bɛ dɔ de fɔ a la i tɛ se k'a bɛɛ fɔ u y'olu minɛ ka kunkolow don tama na u taara n'a ye Irak ka bɔ Irak tumana min na ka sɔrɔ ka taa n'a ye Sham jamana kan président ba yɛrɛ bara ala ka dangatɔ n'a fa n'a baw n'a mɔkɛw bɛɛ dangalen don n'o ye Yazidu ye u taara kunkolo da a ɲɛkɔrɔ a ye bere ta a y'a digi Huseyinu da la k'a digi a kɔnɔ yɛrɛ a bɛ yɛlɛ a ye mun fɔ a ye kuma in lamɛn kuma in fi ghayatil khutura kuma in bɛ danger dan de la a ko a ye dɔnkilisenw dan a ko ya layta ashyakhi bi badrin shahidu waqa al khajraj ma'a waqa al asad a ko ala k'an bɛɛ sawaba a ko kira ye kalo de da yɛrɛ la ko kira tɛ k'a ye fanga de ɲini ko wa bi ale ye fanga in minɛ a la ko n'ale mɔkɛw tun bɛ yen k'u b'a fɔ ko mɔnɛbɔden don alimami nana ala k'an bɛɛ sawaba ala ka diinɛ tiɲɛ jira an na ala k'an dɛmɛ k'a baara silamɛw an k'an janto an yɛrɛ la Ashura kalo jɔra a tile 10 ala k'an bɛn a sawaba ma yɔrɔ ma ala k'an bɛn kira ka sunna jaati ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin That one is